bon Dieu nous bénisse May the abondamment good God bless us sur ces moments. in this moment. Nakati ya tanga aya, In this moment, topamboli kombo ya Yesu we Messia. bless the name of God. Est-ce que pourrons-nous acclamer une fois pour Could le we kombo put ya our Yesu hands Messia? together for the glory of God? Wazanzamba tango nyonso. For He is the God of all, every Sans plus season. tarder, Without wasting nous allons time, passer à la lecture we are going to go straight to de la the parole de Dieu. readings of the Word of God. Avant toute chose, Before everything, nous avons vraiment droit d'écouter d'abord la parole de Dieu. we have to listen first to the Word of God. Tangi makomi na Nzambe na kati ya livre ya Jean chapitre non, na kati ya livre ya Genèse chapitre 37. We read in the book of Genesis chapter 37, Le verset 1 tina 11. verse 1 until 11. Toko zoape le 18e verset. We'll also take the 18th verse. Totangi makomi na nkolo Yesu Messia. We read the scriptures Na of the Lord. répéter le pour la compréhension. I repeat again for good Na understanding. pesi livre ya Genèse chapitre 37. I give the book of Genesis chapter 37, Chapitre 37, Chapter le verset 37. 1er verse 1 ti na 11e verset. until verse 11, Toko sote po totanga lisusu na 18e verset. and we jump, we go to verse 18. Pour noter encore Hébreu 13, 8. To note well, we read again Hebrews 13 verse Nombre 24, 19 aussi. 8, Numbers 24, Hébreu 6, 10. Hebrews 6 Ce sont des 10 versets que nous allons vraiment essayer de comprendre. are the verses and scriptures that we will want to understand Lelo. this evening. Totangi na kati ya livre ya Genèse chapitre 37. We read in the book of Genesis chapter Na 37. répétera po tozala biso nyonso ensemble. We usually repeat so that we can all be together on the same Ozomona page. baécriture malamu. Yes. Totangi na kati ya livre ya Genèse. We read in the book of Genesis. Jacob demeurait dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger, in the land of Canaan. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et de fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur peur leurs mauvais propos. This is the history of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brother, and the lad was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought a bad report of them to his father. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Le verset 4, ses frères vinrent, que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age. Also he made him a tunic of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceful to him. Le verset 5-7. Joseph fit un songe, et il les raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lieu de gerbe au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entoureraient et se prosterneraient devant elle. Verse 5 to 7 says, Now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. So he said to them, Please hear this dream which I have dreamed. There we were binding sheaves in the field. Then behold, my sheaf arose and also stood upright, and indeed your sheaf stood all around and bowed down to my sheaf.
Verset 8-9. Ses frères lui turent. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il rencontra à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient, je m'excuse, devant moi. Verse 8 and 9 says, And his brothers said to him, Shall you indeed reign over us, or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for his dream and for his words. Then he dreamed still another dream and told it to his brother and said, Look, I have dreamed another dream, and this time the sun and the moon and the 11 stars bowed down to me. 10-11 à la fin, enfin, il les rencontra à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Verse 10-11 says, So he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said to him, What is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I, your brothers, indeed come to bow down to the earth before you? And his brother envied him, but his father kept the matter in mind. Le verset 18. Ils le firent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils comploteraient de le faire mourir. Verse 18 it says, Now when they saw him afar off, even before he came near him, they conspired against him to kill him. Notre thème de ce soir, le sous-thème, our theme of this evening, the one that we'll speak about, et Zali était, it is, il est le même, he is the same. Jésus ne change pas. Jesus does not change. Il est le même, he is the same. Jésus ne change pas. Jesus does not change. Alléluia. Amen. Est-ce que bilo yembo wana? Do you know that song? Bilo yembo wana? Do you know the song that says, il est le même. Jesus is the same. Jésus. Jesus is the same. Il est le même. He is the same. Jésus ne change pas. Jesus does not change. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Oh, le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Solo abongwanite. Yesu abongwanite. Solo abongwanite. 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 Yesu abongwanite. Abongwanite. Solo abongwanite. Aza kosala Yesu aza kosala kolo abongwanite. Aza kosala Yesu aza kosala solo abongwanite. Nazana eti na kondima nzambe wana kosala poete ya bongwanite na kati ba moina yo. I believe that this God will work, for he has not changed. Maloba wana If you believe in that word, can you put your hands together for the glory of God? Nzamba bongwanite. God has not changed. Loba malam, il est le même. Say it while he Loba, is the il same. est le même. Say it while he is the same. Il est the same. Le même. He Alléluia. is the same. Jésus ne change pas. Jesus does not change. Jésus ne change pas.
Jesus does not change. nakopesa 2 points parce que non ntango na biso ekei vraiment I'll give 2 points for our time is na really kati ya gone. point mibale nakopesa In the 2 points that I'll give, na kati ya message ya pokwa lelo in the message of this evening, ya liboso to mpe ya yambo in the first one that I'll give ezali ete ya koyeba is to know that qu'est-ce que Dieu t'a dit au travers ses serviteurs. what has God spoken or told you through his servants. Wana koma na Amos 3:7. Write that in Amos chapter 3 verse J'ai 7. bien dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit au travers ses serviteurs. What has God spoken to you through his servant? Kusala pembe na micro ndeko. Ya mibale ezali ete, qu'est-ce que t'avais dit? Ou What qu'est-ce que tu as vu? What have you seen? Nini o nzambe alobaki na yo to nini o nzambe atalisaki yo? What have you seen or what has God shown you? 2 points o nakolobela. 2 points that I'll talk about. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na point mosusu okoma le circonstance In the other point, you write circumstances. qui nous entoure. The circumstances that surround Voilà, ils us. disent qu'on clôturer. That is the place where, the area where that will Hallelujah. close off. Amen, amen. Amen. Balobi na biso ete, il est le même. They just told us that he is the Où same. nous avons attiré ou bien où on a attiré ces phrases. Where did we get this phrase Oyo ezoloba ete, il est le même. that says that he is the same? Nalingi olanda malamu. I want you to follow well. Il est le même. He is the same. Qui est le même? Who is the same? Nani aza le même? Who is the same? Tozwi réponse. We have gotten the answer. Jésus ne change pas. Jesus does not Qui change. est le même? Who is the same? Dans ta vie, qui est le même? In your life, who is Dans the same? votre situation, qui est le même? In your situation, who is Dans the same? votre mariage, qui est le même? In your marriage, who is Dans the la same? réalité que tu es en train de vivre, qui est le même? In the reality you are facing, who is the Qui same? ne peut pas changer sur cette réalité que tu es en train de Who vivre? cannot change that in the realities you are going Qui through? ne peut pas changer sur cette situation que tu es en train de passer? Who cannot change the situation that you Que are Dieu vous facing? bénisse, qui vous êtes là, qui nous suivent là en direct. May God bless you, you who is following us directly. Parce que Jésus est le même Because Jesus is the same dans n'importe quel genre de situation que tu es en train de passer. in all the situations and circumstances. La you're going Bible nous dit, through. The Bible is dans le saying livre de Hébreux chapitre 13, le verset 8, in the book of Hebrews La chapter Bible dit 13 que verse 8, Jésus est le même the Bible says Jesus hier, is the same yesterday, aujourd'hui today, et éternellement. and eternally. Bien-aimé, Beloved, Joseph vivait auprès de ses frères. Joseph was living in the midst of his Joseph brothers. était l'enfant de Jacob, Joseph was the child of Jacob. l'enfant que Jacob a eu pendant sa vieillesse. The child that Jacob, Est-ce que vous me comprenez? Jacob had in his old age. Do you understand me? Joseph avait 17 ans. Joseph was 17. Avec 17 ans. He just was 17. Donc on comprend bien que Joseph avait l'âge de l'adolescence. We understand that Joseph was just an adolescent. Il n'était pas adulte, He was not yet an mais adult, il passait. but he was Il going était en through. train de traverser He was going through une période a pour period aller vers atteindre son âge de l'adulte. to attain his age of adulthood. Mais Dieu faisait à Joseph grâce But Joseph, God was doing Joseph de voir, to see, de prendre, to take, et qu'on soit songe, to dream, de comprendre to ce que understand Dieu avait réservé pour lui. of what God has Alors, reserved for him. selon les Écritures, According to the la Bible scriptures, dit que the Bible says Joseph eut un songe. Joseph had a dream. Alors, dans ce songe-là, In that il dream, voit qu'ils étaient ensemble, he saw that they were avec together ses frères, with his brothers, avec sa famille. with his family. Dans ce songe-là, In that il dream, voit les jubères. he saw that the C'est-à-dire, chiefs, it means that Et ça, le là, It germe means like- de fleurs. it's like a garden Il y of a des flowers. fleurs dans ce genre de fleurs. There is a flower in the Mais midst of parmi flower. tous ces fleurs-là, Amongst all il these y a eu flowers, there is que just fleurs one. mokoneza qui moulaï koleka fleurs There's nyonso. just one flower that is upright, Et tous ces fleurs-là and all the other se flowers prosternaient were bowing down, devant que fleurs wana moko. bowing to one flower. Est-ce qu'on se comprend? Do we understand each Est-ce qu'on se other? comprend? Do we understand Donc each other? fleurs wana moko ezala qui debout. That one flower was Ça standing c'était up. que Joseph. That was Joseph.
Pourquoi Dieu avait parlé à Joseph? Why God spoke to Joseph? Dieu a parlé à Joseph God spoke to tant que Joseph Joseph était étant qu'un jeune. because Joseph was still young, Mais Dieu parlait à Joseph. but God was still talking to Joseph. C'est-à-dire que It means that la promesse de Dieu en toi, the promise of God in you, la promesse de Dieu en toi the promise of God ne in you dépend pas does not depend de ton âge, does not ne depend on your dépend pas age. In your age, des does not choses que tu es en depend train de traverser. on things that you're going Mais si through. Dieu te dit, But if si God Dieu te talks parle, to you, if God si talks Dieu to te you, révèle, if God si reveals Dieu it to te you, dit même dans la songe, if God speaks to you even in a dream, cela explique que that means Dieu that a mis quelque chose en toi. God has put in something in you. Dans autre sens, In the other sense, c'est-à-dire que it means tu as that quelque chose de Dieu. you have something of God. Alors la chose que tu as de Dieu, The thing that you have of la God, chose là, that thing, ça peut y avoir que it can osa happen that croiser makambo so compliqué vie na yo. you can be going through things that are Des complicating choses your life, qui te fait parfois mal à la tête, things that go qui te give you rend headache, triste, that makes you stress, that qui gives you fait stress, que tu n'arrives même pas de prêcher la parole de Dieu, that can happen that you are even unable to preach the word of qui fait God, que tu te tiens même pas debout that you even am able to sur stand l'œuvre de Dieu. in the things of Quand God. Dieu révéla à Joseph ces songes-là, When God revealed to Joseph that Dieu dream, savait bien que Joseph vivait avec ses frères qu'il ne l'aimaient pas. God knew that Joseph was with Est-ce his que vous me siblings that comprenez? never loved him. Do Nzambe you ayebaki understand? malamu ke le frère de Joseph n'aimait pas Joseph. God knew that the siblings of Joseph never Mais loved him, il lui a montré but he showed la him gloire qu'il lui réservait pour Joseph. the glory that was being reserved for Mais étant Joseph. que Joseph était encore un enfant, But due to Joseph being a pour child lui, yet, for il him, était étonné he was de astonished ce qu'il avait vu. of what he C'est pour saw. cela qu'il est allé pour rencontrer à son père That's why he quickly went to tell his et father à ses frères And to his ce brothers. que lui il avait vu. of what he Il saw. n'avait pas inventé cela. He did not make it up, Parce que c'était le début de la promesse de Dieu sur la vie de Joseph. because it was just the beginning of the promise Est-ce of qu'on God peut in the life acclamer of pour la gloire de Joseph. Jésus? Could we put our hands together for the glory of God? Je donné au moins 2 points. I've given 2 points. Le premier point, c'est quoi? The first point is what? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit au travers ses serviteurs? What has God told you through his servants? Oui, Yes. ça c'est le premier point. That's the first Le point. deuxième point, The second point, qu'est-ce que tu avais vu ou écouté what have you heard or what have you seen or what were you de la told part de Dieu? from the part of God De la part de Dieu. on behalf of La Bible dit God? que dans le livre de Amos, chapitre 3, le verset 7. In the book of Amos chapter 3 verse Lisons ces 7. écritures-là. Let's read those scriptures. Amos 3, Amos chapter 3 le verset 7. verse 7. La Bible dit, The Dieu Bible says- fait rien au secret sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. It says, surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servants, the prophets. Chacun de nous, tel que nous sommes là, Everyone as we tel are, que nous vivons, the way we tel live, que nous marchons, the way we walk, ça peut y avoir. it can Tu as happen déjà that croisé un homme de Dieu you have met a man of qui God t'a parlé de toi, that has spoken about qui you, t'a parlé de to toi. you, that has spoken Ah, about dans un you. cas à Amos 3:7. We are in the case of Et Amos cet chapter homme de Dieu là, 7, and that man of il t'a dit, God, ma sœur Francine, and they say that my sister tel que Francine, tu es là, the way you ta are, vie ne finira pas ici. your life will not finish Tel que here. tu es là, The way you Dieu are, va t'élever ici. God will elevate you Tel here. que tu es là, The way you Dieu are, va t'honorer ici. God will honor you here. Tel que tu es là, The way you Dieu are, va te donner God will give un you travail a work, qui va te donner la possibilité de supporter tes frères et tes sœurs. the work that will be able to support you Là, and your c'est Dieu qui siblings. t'a parlé au travers de son serviteur. There, God has spoken to you through his servants. Est-ce qu'on se comprend? Do we understand Est-ce que each tu comprends? other? Do we understand Alors, each other? le deuxième point, In the second là on point, voit que c'est Joseph qui a eu un songe. it's Joseph that had a Là, c'est pas dream. un serviteur de Dieu qui est venu pour parler à Joseph que toi tu seras ceci, tu seras cela. It's not a servant that came to tell Joseph that you will be this and that. Non, c'est pas le cas. It's not the case. Là, c'est Joseph lui-même. There it's Joseph Il a eu himself un songe. that had a dream. On a des sortes de gens dans l'œuvre de Dieu. We have two kind of people Dans in deux the catégories de walk personnes. of God. We have two categories Dans la marche de Dieu. in the walk of God. Il y a des gens que Dieu There are people lui a that, donné la promesse. there are people that God Chez has un given. serviteur de God has Dieu. given them a promise Qui through a a venu servant lui of dire que God ma sœur, that have come to mon tell them, frère, my sister, my mon brother, Dieu m'a dit. my God Il has told m'a me. dit, He told me. toi là qui me suis, You who is toi là following qui es me. assis là, You who is ta vie ne seated. restera pas comme ça. Your life will not Tu ne remain the resteras same. pas stérile. You will not be Tu ne resteras unfatal. pas toujours malade. You will not forever Oui, be c'est sick. Dieu qui lui a dit. It's God that has Il told est them. sûr de ce qu'il te dit.
He's sure of what Mais il y a he's maintenant la telling you. différence. There's a difference Quand Dieu te parle à toi-même. when God speaks to you Vous me comprenez? himself. Do you understand me? Parce que Because Joseph akoki ko beta munoko. Joseph could not Parce que mumble. Dieu lui a parlé qu'à lui. God spoke to Dieu him. lui a montré God showed qu'il him va lui élever. that God will elevate him. Celui qui va se tenir debout. The one that will stand Il up. va prendre sa famille en charge. Will take the family in charge. Il sera comme le Moïse de sa He famille. will be like the Moses of his family. Alléluia. Amen. Donc le sauveur de sa famille, The savior of his son life. père et sa mère, The father and et the ses mother frères and his viendront brothers. se prosterner à lui. They'll come bow down to him. Quand Dieu lui parlait, When God was quand talking Dieu to lui a him, encore lui rappelé encore, when God was still il lui a reminding parlé him, la première fois, he spoke to him the first time, deuxième fois, the second time. peut-être pour lui. For Il him, ne voyait que ça devait. for him it was impossible. Parce que c'est difficile. Because it's Pourquoi difficult. il vit au milieu des gens qui ne t'aiment pas, Because he lived in the midst of people that qui never ne loved l'aiment him. pas. That never loved Donc him. pour lui, cette promesse-là, For him, that promise, il n'y a pas un moyen que promesse soit respirée. there is no way that Parce that que promise can be accomplished. Joseph a eu sa promesse au milieu des gens qui ne lui aiment pas. He had his promise in the midst of Il y people a that des never gens qui loved ont la him. promesse de Dieu qui me suivent là maintenant. There are people with promises of Tu God. as la are following promesse him de Dieu. now. You have the promises of Dieu God. t'a dit qu'elle va te lever God told you he will elevate you dans un lieu in a place où where tu ne travailles pas. you don't work. Il n'y a pas de choses qui ne marchent bien là. There's nothing going right. Il n'y a pas de circulation de l'argent sur ces lieux-là. There's no circulation of money Dieu t'a there. dit, God has il va told t'ouvrir you de grandes portes. he will open great Sur doors. les lieux que toi tu vois que rien qui ne marche. In the place where you see that nothing Mais is Dieu going right, t'affirme qu'il va t'élever seulement là. God is assuring you that he will elevate you. Alléluia. Amen. Je te poserai une question. I will ask you a question. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël When God is talking to the que c'est lui Israelites, qui va les faire quitter au pays d'Égypte, pays à Canaan, the one that will take them from the land of Egypt to le Canaan, pays à promesse, in the land of promise, c'est Dieu qui avait dit. it's God that spoke. Mais pour eux, For them, quand ils sont arrivés when they arrived devant la mer Rouge, in the when they arrived upon the Red voilà Sea, ça qui scandale pour nous. it was a scandal for C'était them. une barrière pour eux. It was a barrier Parce for qu'ils them. ne devaient pas traverser la mer Rouge. They could not Parce cross the qu'ils n'ont Red pas de Sea. navire. They don't have any Ils n'ont pas boat. de bateau. They don't have any Ils n'ont pas boat. même l'avion. They don't even have Comment a est-ce plane. qu'ils vont traverser la mer Rouge? How will they cross the Red Sea? Bien-aimé, Beloved, la promesse de Dieu the promises va of God te rejoindre will join là you où toi tu vois qu'il n'y a pas la possibilité des choses. where you see that there are no possibilities of things. La promesse de Dieu The promises va of te God rejoindre will join quand you toi tu te trouves dans la stérilité. when you find Aye. yourself in sterility. La promesse de Dieu The promises va of te God croiser will cross quand you toi tu es dans le célibat prolongé. when you are single for a long time. Dieu Prolonged te dit que toi tu vas te singleness. marier, God tells you toi you're tu get vois que married tu as déjà 50 ans. and you see yourself Bon. or you're ready for Ah, c'est 59. impossible. It's impossible. Non, c'est pas impossible. It's not impossible. Bien-aimé, quand Dieu Beloved, parle à Joseph comme ça, when God c'est spoke comme to s'il Joseph, était entré encore it's like he went, d'augmenter encore la haine. it's like the hatred was being Donc, added. azomatisa The koyina. hatred was going from one Na level to mitema another. bandeko ya In Joseph. the hearts of Bien-aimé, Joseph's au students. verset 18, On the 18th on verse, peut le lire, vous allez voir. we can read, Il you veut dire see, que quand Joseph s'est rendu chez ses frères, it says that when Joseph went, ses frères comploteraient his brothers were making pour a tuer plan leur frère propre. to kill their Ah, own my brother, brother. my sister. My brother, my sister. Tu ne seras pas en paix You'll never be in peace tant que tu portes la promesse de Dieu au milieu de tes ennemis. when you have the promises of God in the midst of your enemy. Écoute-moi, Listen to me. les circonstances The que circumstance tu es en train de vivre là, that you're going through dans ta famille, in your dans family, ta famille, in your family, entre tes amis, amongst your friends, dans ton travail là, in your workplace, là où tu es en train de travailler, where you're là où tu es en working, train de faire tes affaires, where you're doing your les affairs, circonstances que tu es en train de vivre là, the circumstance you are dans la living, haine qui sauté, let it not shake que ne you, puisse pas te faire peur may it not shake you que off ce que fear, Dieu t'avait dit ne s'accomplira pas. that what you have Parce que God la Bible spoke dit will not be que accomplished. The Bible notre says Dieu, our il God, est le même, our God is hier, the same, aujourd'hui et éternellement. yesterday, today, and forevermore. C'est pour cela, avant de commencer cette prédication, Before we start this preaching, on a chanté ici que we sang that Jésus est le même. Jesus is the same.
Jésus est le même. Jesus is the same. Jésus est le même. Jesus is the Jésus ne same. changeait pas. Jesus does not change. Pourquoi il ne changeait pas? Why doesn't he Pour change? Joseph, For Joseph, pour Jacob, for Jacob, c'était difficile pour eux it was de difficult se for them prosterner to bow devant down, l'avant-dernier to bow down before de the ce last fils child, dans sa famille. for the child in Akokite the kokumbamela house. mwana oyo moko He aboti. could not bow down Mais il on the oublie. child that he gave birth Il to. oublie. He forgot He's that the same God with Abraham. he's the same God that was with He's the Abraham. same God with Isaac. Azanzeme moko azalaki na He's Abraham, the Isaac. same God with Israel. Azapinzeme moko aza na Nzambe Israel. azaka nzambe moko a changé te. God is still the same. He does not Le change. même né banda depuis l'Ancien Testament. The word the same started since the Old Testament. Dis dans l'époque oyo. Since this season, Ah, Jésus est toujours le même. Jesus is still the Dis same. Jésus est toujours le même. Say that Jesus is always the same. Quand on dit Jésus ne change pas, When we say that Jesus does not change, il nous donne toujours la réponse que toujours. he always gives us the answer that Il est le même always. pour toujours. He's always the Quand on same. parle de toujours, When we talk of nous sommes en always, train de voir que we see that il n'y a pas les variations. there is no variation. Il ne varie pas. He doesn't vary. Il ne change pas. He never changes. C'est-à-dire c'est un adjectif de temps. It's an adjective of time. De temps. Of Donc, time. il est là pour tout le temps. He's there for every En time. tout temps. In every season, every time, Nicolonioso. every day, Continuele. continuously, Libela libela. forever and Aïe aïe aïe. evermore. Wana swali ndenge nini? Libela libela. He's the same forever and Libela evermore. milele na milele. He's forever the same. Atikali kaka nzambe. He remains God. Même si tu avais eu la promesse que Even if you had Dieu the t'avait promise dit tu vas that, enfanter 4 enfants. you will give you birth forth for Toi kids, tu vois que l'âge a déjà passé. you see that the age has Tu gone vois forth, que tu n'as plus la capacité même de affronter. and you see that you no longer have the capacity Même to aussi have cette capacité de children. pousser l'enfant. not the child that the ability Tika na to yebisa go to yo. maternity. But let me tell Le you, Dieu que je sers the child, the a la God that I capacité serve has the de te donner capacity seulement une fois to give you just 4 once. enfants. Once and you 4 have 4 enfants. kids. 4 Je n'ai kids. jamais compris cette écriture. I've never understood Quand la the parole dit scripture qu'Anna va enfanter 5 enfants, that Anna gave birth to je 5 me kids. pose la question. I asked myself, Abotaki bango un coup direct to ezaki 1, 2, 3, 4, that 5. was it that she gave birth to 5 of them all at C'est-à-dire, once, or one after another? It means La that promesse de Dieu the promises of en God toi in you n'a pas peur de la réalité que tu es en train de vivre. does not fear the reality of that you La are going through. promesse de Dieu dans The promises of God. La promesse de Dieu en toi The promises of God in n'a you pas peur des démons de ta famille. does not fear the demons of your La family. promesse de Dieu en toi, The promise of God in pour your que life, ça puisse s'accomplir dans ta vie, for it to be accomplished in your n'a life, pas peur des démons de l'environnement. does not fear the demons of the environment. Aïe, 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 aïe. Pourrons-nous encore acclamer pour la gloire de Could we Jésus? put our hands together again for the glory of God? Bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Dans le livre de Nombres, chapitre 24, le verset 19. in the book of Numbers, On peut le lire au 24, plus vite parce qu'on va prier. Nous allons we prier. quickly read it for we are Nombre going to 24. pray. Numbers 24. Nombre 24. Numbers Je te 24. rappelle que Jésus est le même. I remind you that God Jésus is ne the same. change pas. God does not change. Ah, les hommes changent. Men can change. L'homme peut te promettre. Men can promise you. L'homme peut te promettre. Men can promise L'homme you. peut faire un vœu devant toi. They can do a vow in L'homme front peut te of you. dire, Men can le tell matin, you in the morning, je vais te donner cette somme d'argent. I'll give you this amount of L'homme money. peut te dire, Men can tell you vers le souka et moi, at the end of the moi je month, te ferai quitter cet endroit-là. I shall help you leave Mais il this peut y arriver environment. cette fin de mois. It can reach the month end, Et cet homme n'accomplit pas cela. and this man does not Oui, accomplish parce que it c'est un homme. because it's a Oui, man. parce que c'est un homme. Because it's a Mais man. moi, je sais, il y a une écriture. But I know Il y a there's a une scripture- écriture qui me there's a dit, scripture that says- qui me dit, that tells me- aïe, Dieu n'est point. Aïe, that Dieu tells n'est me point. God Dieu doesn't- n'est point un homme. God is not a Dieu n'est man. point un homme God is not a pour man mentir. to lie. Dieu, Rabashinda. Dieu n'est un fils d'un homme pour se repentir. God is not the son of man to De repent ce of it. qu'il t'a dit, Of what he has de ce told you. qu'il t'a dit, Of what he has Dieu told le you. fera-t-il pas? God will- Dieu le what fera-t-il God pas? will do it. Ce qu'il a déclaré, Of what he Dieu declared. l'exaucera-t-il pas? What God Bien-aimé, has taught his l'homme prayers. l'homme peut te promettre, They can promise you. l'homme peut te sapoter. They can support Otako you. tio maboko. Men, they can put their hands on you. They can Mais help l'homme you. a toujours des limites. Men always Mais have l'intervention de Dieu, But the intervention mais of God, l'assistance de the Dieu, assistance of mais God, l'assistance de the Dieu, assistance of God les amis, les is forever and les amis, evermore. les Is forever and Bien-aimé, evermore. Beloved, Dieu ne s'arrête
n'arrête pas. God does not Quand il stop. commence quelque chose, When he starts Dieu ne se something, stoppe pas. God does not Quand il stop. commence quelque chose, When he starts quand something, Dieu a commencé avec Joseph, when God started with quand il avait Joseph, que 17 ans, when he was just après 17, combien d'âge, after how pour many que years, Dieu réalise cette for promesse-là en God to Joseph, realize that, for that après promise combien to be des années, accomplished, after how pour many que years, Dieu réalise for that promise de la façon qu'il avait promis à Joseph, accomplish the cette promises règne là of wisdom, sur sa famille. that reign over Ah his bien aimé, family. je n'ai jamais écouté I've never quand heard Dieu avait élevé Joseph, that when God quand Dieu elevated avait béni Joseph, when God oh blessed non, Dieu Joseph, avait seulement stoppé. that God stopped. La Bible dit, The Bible says, même quand Joseph a mouru, when Joseph died, he always il a demeuré just toujours left. riche. He remained Ah mon rich. frère, que Dieu te bénisse. May God bless Ma you. soeur, que Dieu te bénisse. My sister, may God Dieu va bless you. t'élever. May God will Même au elevate milieu you. des épines. But even in the Dieu midst va of t'élever. thoughts, Même God dans will le lieu elevate you. aride. Even in dry Dieu va places, t'élever. God will elevate Même dans you. le lieu sèche. Even in dry Dieu va places, t'élever. God will Attends la elevate you. bisika bokangami, Even in rabashinda. dry places, Dieu va t'élever. God will Même elevate là où les you. choses ne marchent pas. Even when places Dieu va te donner le are not mariage. working, God will give you Même marriage. au milieu des gens qui ne se marient pas. Even in the midst of Dieu people va that te don't donner get married, ton voyage là. God will give you Même your au milieu journey. des gens, on va mêler bango bambongo ebele. Even in the midst of Ah mon people frère, when, que Dieu te uh, bénisse. they Quand on est sur la YouTube, Even Dieu va though- t'épater. because of the way you are going through this YouTube, God will bless you. Nzamba ko épate yo. God will surprise you. Beta to nzamba ko épate yo. Thank Dieu va yourself and m'épater. tell God that Dieu va God will m'épater. surprise you. Notre thème de ce soir, Our theme of this notre thème evening, de ce soir our theme of est this evening, qu'il est le même. God is the Jésus ne same. change pas. God, Jesus Bien does aimé, not change. c'était difficile pour la famille de Joseph It was difficult for the de family of apprendre Joseph cela. to learn La that personne qui va lingate, the one la that they personne don't like, qui the one that they t'aime hate, pas, the one et that c'est la they même hate personne que Dieu promet. is the same person that Et God Dieu is promet, promising. il va lui bénir. That God says that Que He son will père, bless sa you. mère, ce frère That his father and viendront se mother and brothers prosterner. will come Moi, to j'aime bow la down. Bible. I love the J'aime la Bible. parole de Dieu. I love the word of Elle me God. dit que The dans ces Bible says, champs-là, in that time, na kati ya bilanga champ, na kati ya champ bilanga, in the garden, na kati ya champ wana, in the big il y a eu garden, des gerbes. they were Et sheep, tous ces gerbes étaient regroupés. and all Aïe, those sheep étaient ensemble. they were together Dans les mêmes endroits. in the same Mais il y a eu seulement environment. There une was just gerbe one sheep qui était dominée, that was qui était dominant, debout, that was qui standing était upright, plus élevée, that was qui était elevated, élevée. that was Parmi elevated. tous les 11 Rabashinda. amongst all the other friends. Même si ta famille te trouble, Even if your family même is si les disturbing démons de you, ta famille te compliquent, even if the demons même of si your la family réclamation complain est you, benda, even if the même si les de ta the- famille, moi because je of the te family dis, are pulling you non back, je te but I promets tell you, pas, I don't mais not je te promise dis you, selon la parole de Dieu, but I'm telling you through the Dieu word va of God. accomplir ce qu'il t'avait dit. He will Toi tu accomplish vas what quitter you told cet you. endroit-là. You will Toi leave tu that vas quitter environment. cet pays-là. You will leave that Toi tu vas country. quitter cet emprisonnement-là. You will leave that Toi tu vas imprisonment. quitter la stérilité. You will leave Toi tu vas sterility. quitter la pauvreté. You will leave Toi tu vas poverty. quitter le ministère de retardement. You will leave the Toi tu vas ministry of quitter late le coming. ministère de blocage. You will leave blockage. Ah moi je te promets. I promise. Moi je te promets. I promise C'est la you. parole de Dieu. According to Il the va word of God, l'accomplir. He will Parce accomplish qu'il it. est le même. Because he's Le voilà the ça, same. il est le même. Say he is Non, the il est le same. même. Say he is the Il est same. le même. He is the Jésus same. ne change pas. God does not Non, change. les circonstances peuvent changer. Circumstances can La change. réalité peut changer. Reality can Ton change. histoire peut changer. The story can Mais change. Jésus ne changera pas. But Jesus will never Il change. avait dit à Joseph, He told Joseph, même si on lui a vendu, even if même they si sold les him, fesses on lui a jeté dans la citerne. even if he was Dieu n'avait thrown pas away, changé. but Nombre Jesus will 24 change. 19. Numbers Rabashinda, 9, 24, Rokamandra, 19 Yikamandoro says. Pawa. Hébreux 11 et 6, Hébreux 6 et 10. Hebrews 6 La says, Bible me dit ceci. the Bible tells Dieu me that n'oublie jamais God does not forget l'œuvre the efforts, que tu as fait. the efforts that you have Même done. si tu as sémé, Even if you même have si tu sown, as invoqué Dieu, even if you have tu as fait invoked, de bonnes œuvres, you have done good Dieu deeds, n'oubliera pas cela. God will not Parce que forget si it. tu avais promis, Because c'est lui if qui he va te promised you, récompenser, the one c'est lui that qui will va te recompense bénir, you, the one that will c'est lui bless qui va you, te les donner. He's the one that will give it to you. Appelle ça caca. He will give it to you. Accoper ça. He will give it to Accoper ça. you. He will give Bien it aimé, to you. même les circonstances qui t'entourent
t'entourent dans ta famille, even circumstances that surround you in your même les family, circonstances qui t'entourent dans le pays que tu es, even in the countries where you même are, les circonstances qui t'entourent là où tu vis, even where you live, même les circonstances qui t'entourent là où tu even travailles, circumstances that même surround si you on on your a bloqué tes workplace, comptes even finaux, if they've blocked your même financials, si on a bloqué tes salaires, even if they blocked your même salary, si on a bloqué tes affaires, even your affairs are même si on blocked, t'a escroqué l'argent, even if you have même been si crooked, babotolio mobali, even if they took your même si husband, babotolio mwasi, even if they même took si your on wife fait away, libana, even if your moi children je are te dead, dis, I le tell Dieu qui you, t'avait promis te fera le the Père. God that has Le promised père you, de He will famille. make you a father. Le Dieu qui He t'avait will give promis you te fera family. une mère des enfants. He will Moi, make je you a te mother dis, of kids. I Cette tell you, promesse-là s'accomplira. that promise will be accomplished. Aïe. Loba is ekoko kisama. It will be happen. Yes, It shall be nous ensemble, accomplished. Are we Nous ensemble together? awa. Are we Nous together? ensemble awa. Are we together? Nous ensemble awa. Are we together? Nous ensemble awa. Are we together? Nous ensemble awa. Are we Toi together? qui as sémé, You who toi have qui as fait, sowed, toi qui as travaillé pour Dieu, you who has worked for God, n'oublie pas que, ne pense pas que ce que tu as fait là est qu'en vain. what you have done will go in Hébreux vain. 6, t'as Hébreux 6, lisons Hébreux 6. Let's read Hebrews Hébreux 6, 10. Hebrews chapter 6. Eh bien, dis, The Bible Dieu n'est says, pas injuste, God is not unjust. car Dieu n'est pas injuste. God is not Pour unjust. oublier votre travail. To forget your Sambaza injuste te po abosa na mosala oyo sala. For God is not unjust to forget Et your l'amour work que and vous labor. avez montré pour son nom. All of love which you Quel have amour shown que tu as towards montré pour son me. nom. Which love have you À shown? travers la promesse que tu avais donnée. Through the promise He has given Les you. songes que tu avais eu. The dream La you have vision que dreamt, tu avais the eue. dream you have Ça had. t'a pas permis que on se prosterner, on se prostituer. It did not allow you for you to prostitute yourself. Et ça t'a pas permis que tu ne croquais à mort en boutou. It did not allow you for you to Ça t'a go permis que tu crook puisses anyone. aller vendre ton ministère. For you to go and sell your ministry. De précipiter ta vie avec ton frère. To go quickly with your D'aller brother. trop vite à la vie. To go fast Maman, in life. partage, mon frère, partage le lien sur nos frères et sœurs qui nous suivent là maintenant parce que nous voulons prier. May you share the link to our brothers and sisters. Je sais que who ce ask soir, you what cette to nuit, pray. I know this Dieu va evening, accomplir sa promesse sur ta vie. He will accomplish your promises in your Aïe, life. aïe, aïe, aïe. La promesse de Dieu qui t'avait donné, The promises that God has tu as given bien you, tenu cela. you have Tu as bien held gardé on to cela. it. Well, Tu you have as kept it honoré le well. nom de Dieu. You have honored the word of je crois God. à ce Dieu-là qui m'a appelé. I believe in this Qui God m'a that has called appelé. me, the God that Qui has m'a called appelé. me, that has called me. God does not disappoint you. Zamba ko- God does not Kayote. disappoint you, my beloved, my sister. Zamba God is not kote. lying, my beloved. Zamba ko sarate. Maybe he's telling you it's not change. Ba biso ki Zamba sarate. Awa alobela okokisa yango. What He has Veto told you, kanisa you alobaki will nakoki accomplish. kochange te akochange He will te. never change this. La prophétie, la vision, la The promesse de Dieu prophecy, ne the change vision, the pas. promises does not change. Comme que lui ne change pas et ses paroles ne changent The same way that Jesus does not change, His promises does les not change. circonstances, as well. les attaques, les attacks, imprévus, les choses qui se situations, croisent là, the things that peut happen se to you changer de niveau, de niveau, de niveau, de niveau. can change Mais levels. ce que Dieu a mis en toi ne changera pas. But what God has put in you will Ah, il y a never mis ça en change. doké, changez te. Tell the witches it will not change. Yebisa bayina yo ke promesse wana ekufa te. Tell your enemies that my promises will not die. Lobela bango, me am not die. Yebisa bango na kufa Me te. am not die. Yebisa bango na kufa Me I will te. see the promise of God Ngana umona bilaka ya Nzambe. to my life. Na nvina Me nga. am not die. Ngana ukufa te. Even though you planify for my life, me I'm not die. Ata bo planning day ni ngana ukufa Me te. I see the promise of God is accomplished by life. Tina umona bilaka ya Nzambe ko complete na Yeah, il faut bilaka. ça kana foi ya bongo. You need to have faith, Il that faut kind ça of kana faith. kondima ya bongo ba molinga mikati na nkolo. For you need to have that kind of faith, beloved in the Lord. Non. Basi circonstance ningi sote. Circumstance should not Okomi shake kombela you. ba hypertension air nyonso. You are forever having Tu es hypertension. tout le temps malade. Oh, You are forever l'hypertension, sick, l'estomac. Oh non, hypertension, j'ai mal au high ventre. Oh blood non, il y a pressure. ceci. You have got high blood pressure, heartburn, everything. Ça devient maintenant l'habitude. It becomes a habit. Pourquoi? Parce que tu as oublié la promesse de Dieu en toi. Because you forgot the promise Non, of God. n'aie pas peur. Do not N'aie fear. pas peur. Tu Do ne not fear. finiras pas comme ça. You will not end like this. Aujourd'hui, tu peux prier pas beaucoup. Mais Today ce you que want Dieu m'a pray donné to de te me, dire ce soir, but
God has C'est told me to tell une you. délivrance pour toi. It's a deliverance C'est for une you. bénédiction pour toi. It's a benediction Ah, for si tu you. crois à cette parole, tu peux sauter, de pousser des If cris de you joie. believe in this, Sois may you libéré jump, ce soir. may you be set free. Sois libéré ce May you soir. be set free. Sois libéré ce soir. May you Vis be la set promesse free. de Dieu en toi. May you get Cette the année, promises of God. cette- This et year, na kati ya mois oyo. in this month, Ah, Jésus va le faire. God will do it. Dieu est capable de faire God is able to tout do ce qu'il dit. what He has Il said. fera. He will do. Il accomplira He will toutes fulfill ses promesses all His envers promises toi. towards you. Garde ta Do foi not en give Dieu. up to God and keep Il your ne faith to Him. t'abandonnera And He pas. will not- Il fera. And He is Donc able. Dieu le fera. God will do Dieu it. le fera non parce que tu le cherches. God will not do it Dieu because le you search fera for non Him. parce que tu es son serviteur. Because you are His Dieu le servant. fera pas parce que au père Sarbadi me va offrande de belé. Not Non. because you offer a lot and you give lot of Dieu le fera sacrifice. pour prouver à tes ennemis le contraire. He will do Ah, the et pas de contrary déborah to beta invite maboko. Aïe. to your enemy. Where are you? Ah. Dieu le fera pour prouver même les ennemis qui sont là dans ta famille le contraire. Ah, He will do it. He will do it just to prove your family members and the people around you. Dieu wrong. va éprouver. God will prove. Zamba kolakisa. God will show Bato yo bazelaki yo kwena libulu. the people that waited for you to fall in Que the oya pit, loba pona yo avant yo botama. the one that He has spoken J'irai to plus about loin. you, to go Dieu much dit à deeper. Jérémie, God moi said je to te Jeremy, connaissais, I knew moi je you, te savais, I knew you. avant que toi tu rabashinda, avant que knew toi you. tu sois formé de la Before you la were scène de ta formed mère. in your womb, in Des the seins womb de of your ta mom. mère. Before you were formed Zamba in ema your qui mom's Jérémie. womb, I knew Jérémie contenait, portait la promesse de Dieu avant qu'il vienne ici. Jeremy had the promises of God before he even Jeremiah. came. Jeremiah Yeah. came to had the promises of God before he could even come to this world. Hey. Jérémie azalaki na bilaka nzambe. Jeremiah had the Avant ya promises of koba God. yebela komba Jérémie na mokili oyo. Before he was known as Avant Jeremiah, que tata na mama bakuta na mokili oyo. before his mother and father Dieu avait came déjà together, planté sa promesse en lui. God had already planted his promises Dans la libota ya Jacob. in the family Déjà of nzambe Jacob. alonaka. God already planted Ayebaki na bilanga wana ekobota. that family. Et in kozala that la of fleur garden, moko oyo domine they fleur shall nyonso. germinate and there shall be flowers and there will be one flower that will dominate. Que le Saint-Esprit ouvre les portes qui étaient fermées dans ta vie. May the Holy Spirit open up doors that are closed in Cette your life. porte-là de mariage, That door of de marriage, bénédiction, of blessing, de la réussite, of de la guérison, success, of healing, de l'augmentation, of augmentation, de of bonnes healing, choses, of good things, de la grâce de Dieu, of the grace de of God, se rajeunir encore. to Aïe, forever aïe, be aïe, aïe, young aïe, again. aïe, aïe, aïe. Efongwama. May it be open. Efongwama. May it be open. Loba efongwama. Say, may Ah, it me be my open. language is Lingala. Me I like to talk Lingala. My home language is Loba Lingala. efongwama. Say, may it be open Ba up. porte wana efongwama. Those doors may it be opened up. My door is opening this year, this month. Moi oyo ya ndeo ba porte na nga nyonso kofunga. My good door. Ba porte na nga ya My bien. God for blessing. Ba porte na nga ya bilaka. Ya My door for ba pamboli. for illness. Ba porte ya bonne guérison. Belobiko nanga. Balobi. Efongwama. May it be open. Efongwama. May it be open. Ate poko leza poko mususu. This evening. Poko is leza another poko evening. mususu. This Que Dieu evening vous is another- bénisse. May Que God Dieu vous bless you. bénisse. May God Que Dieu bless vous you. bénisse. May God Dans la bless you. présence de Dieu, il faut être fou In the presence of God, you need to be a fool pour comprendre ce que Dieu veut pour toi. to understand. Le what God verset 18. wants you. The verse 18. Dans le livre de Genèse 37, 1 et 37, le verset 18. The book of Genesis Lisons 37, ensemble. verse 18. La Bible dit quoi? The Bible says what? Aïe, bakoya. They will fall. Bakoya. Say they will fall. Bakoya. Say they will fall. Bakosentir. They will feel it. Bakosentir. They will feel it. Ma sœur Aïe Sanga, il faut répondre aux problématiques. My sister, she does Bon, on va ressentir Pray quoi, for nous? your problematic. Qu'est-ce qu'on va Why ressentir? will they feel it? Nazaka problématique pas ngula na ngai. I problematic to my Po enemies nzambe na ngai tia bango pression. because my God gives them pressure. Nazaya yo nakobangelo kote. Le verset 18, la parole dit ceci. Verse 18, the Bible says, Aïe. Ils les virent de loin et avançaient qu'il soit près d'eux. Ils comploteraient de le faire mourir. Now when they saw him afar off, even before he came near them, they conspired against him to kill him. Mais si vous partez plus loin, If you go much further, na chapitre elandi, in the chapter that follows, vous allez voir you will see that la personne qui the person that il complotait pour eux, were conspiring against, la personne
The person, Non, je ne me trompe pas. Toi là, you there, toi, you, que tes ennemis your enemies complotent pour toi. conspire against Ta you. vie, Your life, tu vivras, you live, tu verras. you see. Comme Joseph aussi avait vu. The way Joseph also saw. Au verset 18, In ils comploteraient pour le faire mourir. They were conspiring to kill him. Mais leur complot qu'ils faisaient, But their conspiracy pour that they made for that person to die, pour que l'on bien combattre. for them not to reach tomorrow, Et ils ont comploté pour la mort de Joseph. they conspired Aïe. for the death of Joseph. Mais le lendemain, The next day, les années qui viennent, tomorrow in the upcoming years, moto eselaki akufa, the person who had to nde moto die, azalaki kaka na bomoi. it was the same Nde person who moto was still alive. asulaki bango. It's the same person Nde that moto helped alatisaki them. bango. That Alex clothed Vitel them. something. The Le same même song. bateau baotelo mitambo. The Le same même person bateau that bazolika are bamona street na yo. that want Bazolika you bamona to ndenge yo kosuka. They want you to Nazoyebisa yo. I'm telling you, Banguna bakokufa te. the enemy Bakoya kolia epa na yo. die. Yo They'll come to kolatisa eat bango. at your place. Yo You shall kokokola clothe bana them. bango. You shall Yo kosombela dress their bango. kids. You shall buy Yo to them. karaba mana kamando robo saya bashata. Bakomona. They shall see. Bakomona. Tell them you shall. You Bako. see. They will see. Bako. They will see. Emona. They will see. Bakomona. Te fo basala. Balukaki liwa pona yo. They conspired days upon Cette you. liwa là That days va changer en vie. would turn into life. La malédiction The va se curse transformer en bénédiction. will transform into blessing. La maladie Sickness va se transformer en guérison. will transform to Nyonso healing. wana pesi yango na kombo na Yesu. I give it to you in the name of J'ai Jesus. cet pouvoir là. I had La that Bible power. me le dit. The Bible says, Il m'a donné la clé maintenant normal. Oh gloire à Dieu. glory to God. Il m'a donné le pouvoir He gave me the power, the authority to d'ouvrir. open. Ah, nous allons ouvrir ce soir. We are going to open. Maman, this arrête ton evening. formulat. Come with Nous open. allons ouvrir ce soir. We are going to open Cette this nuit, evening. tu vas ouvrir cette porte-là. This evening you're going Ah, to Christ open. ne change pas. Christ has not Pierre et toi. Moi aussi, je suis Pierre. Your Ah non, Peter, I'm also il a Peter. dit à Pierre, mais He ce n'était told pas seulement à Peter. Pierre. Not Il only to nous a Peter. dit, He told il us. nous a donné le pouvoir He gave us the power and the authority d'ouvrir ici. to open. Et ça va s'ouvrir là en haut. To open De fermer là en in haut. heaven. Ça va se fermer aussi en bas. When we Ah, loosen to whatever fongola. we loosen Lelo up zo on earth, fongwama. it will be loosened Kanga up in bikamo heaven. aussi nanu te. The Mama time of tozo miracles fongola. have not ended. Ba blocage wana zo fongwama. Those Ba barrière wana zo sa those nini? barriers will be loosened. Ekweya, j'aime Will be moi pour bien loosened. des arabes donc c'est là ekweya. It will be loosened up. Ekweya. May it be loosened up. Tozo kwisa. May Telema it be bisike loosened. zomio. May you stand Telema up where bisike you are. zomio. May you stand where you Botala are. loembo. May you put the Nous allons softness. prier. We are going to Vous pray. allez prendre l'autorité. We are going to take authority. Vous allez prendre l'autorité We are going to take sur authority. tous les complots que tes ennemis font Upon sur every toi. plan that the enemies are planning. Sur tous les pièges que Mamoula va tirer la peau na yo. Upon every Toi, tu barrier that diras plans that the ceci. enemies are planning. Moi, je n'ai pas le temps de me battre avec vous. You tell yourself, I don't have time to Moi, je fight n'ai with pas le you. temps de me chamailler avec vous. I don't have time to exchange words with Moi, you. je n'ai pas le temps de vous insulter. I don't have time to Moi, insult je n'ai you. pas le temps de vous répondre. I don't have time to Avec answer you vos sales réponses là. with your bad answers. Avec vos mauvais à propos là. With your Je bad n'ai pas le answers. temps de vous répondre. I don't have time to Mais answer j'ai le temps de you. vous le dire que I have time to ce tell que you Dieu avait dit. what has God Ne has vous y said. trompez pas. Ça God va like s'accomplir. it shall be D'ailleurs, sur le accomplished. Banzambe, tu es le même. You are going to Toi, talk tu about ne mens jamais. you are the Nombre same. 24 19. You never lie. Hébreu 6 et 10. Arrête Hebrews ensemble de 6 quoi s'arrêter. said, Même ça God, va quoi you s'arrêter. don't lie. Maman Bondela, papa Bondela. May you pray. Je voulais que vous intercédez. want Je you voulais to que vous intercede. intercédez. I Moula want you Oyo, to c'est que Dieu t'avait dit. intercede. Si c'est le This voyage, year, le voyage. what God has said shall be Si accomplished. c'est le mariage, le mariage. If it's marriage, then Si it's c'est la santé, marriage. la santé. If it's health, Si then c'est la it's paix, la health. paix. Si If c'est la, it's si peace, c'est then it la is. restauration, la restauration. If it's restoration, Si c'est la réconciliation, la réconciliation. if Si reconciliation, c'est let les it double be. onction, double If potentiel. it's double blessing, may it be so. Double. May everything be in Ah, the t'es, la double lingo portion. lobelango. I want La you to lingo say it. bonde là. I want you La to lingo bonde pray. quoi comme tu n'as jamais prié. I want you to pray like Je veux never que tu before. pries là où tu es. I want you to Je pray veux que where tu you pries are. là où tu es. I T'as want pas you dit to comme aussi pray dans nous. Moi, where je you veux are. que tu pries. I want you to Je veux pray. que tu pries. I want you Maintenant to qu'on pray. soit autorité, merci I à want vous you qui to êtes take connectés là en train de nous suivre là en direct sur YouTube. Thank you for Priez, those priez, priez. who are alive following God. intercédez. Prends l'autorité. May you take Le authority. Dieu qui a été avec Joseph. The God that was with Joseph, Ah, the same God will work with Joseph. that was the brain of It's the Joseph. same Lord with you. Et that time, people that nayo. Eh, a changé te. You will never Bonde change. là. May you Ah, pray. c'est bonde là. Pray. Bonde là. Pray.
Hey. Aïe. La ligne de la ma frère et ma soeur. La ligne de la voyage Joanna. I need you to pray La for ligne that de la baby. santé Joanna. I want you to pray La over ligne your de la maladie Joanna. upon your house. Asila la Bible dit qu'il est le même. Jésus The ne change Bible pas. says that he is Ah, the same yesterday, today, forever. He does not change. Depuis hier, Since Dieu yesterday, m'interpellait toujours. he, Mon I would Dieu like me saying, parlait toujours. my Lord Il was me saying, dit, il est le même. he is the same. Jésus ne change pas. Jesus has not Je changed. chante toujours cette chanson-là ces I derniers always temps. sing Je this ne song comprends to pas. Même si I moi je always suis en train sing de this me song laver, time around. il Even me when dit I toujours take qu'il est le même. He's telling me Il that me parle he avec is the Paul. same. He's telling me, Laissez Paul, et rigoler là maintenant. stop complaining. Tika bango ba seka yo. Let them love. Tika bango ba limiter yo. Let them limit Tika bango ba you. compliquer yo. Let them Nga na complicate souhait biso nga na you. changer Let te. them tell- let Nga na them tell you bongwani I'm te. not changing. Bien le maintenant ko sokola. I was Je suis en train de me bathing. prendre le pain. I was bathing. Na moni kaka molimo abi The te. Spirit says, Yo te. not you. Ok, nous allons porter te. Do not Allez, ne te fasse pas peur. let the enemy Balengi not sao te. change Yo you. répétez phrase wana kata prière na yo. Repeat the Ebisa prayer. bilaka nzambe changeaka te. Tell them that the Muta promise of changeaka God mais has nzambe not changed. changeaka te. Men can change, but Bilaka God has nzambe not polaka te changed. The kufaka te. promise of God has not Rabashinda changed. bondela. Let Aïe. you pray. Bilaka na nzambe. The promise of God. Maman Dada, prie là où tu es. Maman Dada, may you pray where you Maman are. Déborah, prie là où tu es. Maman Deborah, may you Maman, pray ma where you soeur, are. prie là où tu es. My L'homme sister, de Dieu, where you lève-toi. are. Servant of Wake men, up, wake up, wake up. awaken. Voilà, fondi. May you Hey. be awakened up. Hey. Wapi bikamwa, wapi bimasyon, ya ya, Bien dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Si Joseph if Joseph, était un signe, listen to me nicely. yokanga malamu. Soki Joseph azalaki elembo If Joseph was a dans sign l'Égypte, in Egypt, un signe de l'air et de délivrance. a Comprenez-moi. sign for their deliverance. Oh. Quand tous les pays ont chômé, When all the countries are ils sont en having train de famine, pleurer. they are Il n'y a crying. pas la nourriture. There's a Biloko famine. ezo kauka. Things are dried Mais up. Joseph en Égypte Joseph in était Egypt un signe de délivrance pour les was a Rabashinda, sign pour of les Égyptiens, deliverance for qui n'étaient Egyptians. même pas de sa famille, He was not even qui from n'étaient même Egypt. pas de sa patrie. He Mais was comme not tu even as from their reçu lineage. cette parole, As you have received cette that parole word, this word, this a la word, capacité maintenant word has the capacity d'ouvrir cette voyage-là, to open up d'ouvrir this journey, l'enfantement your de journey, ta your- maison. to open up the Mabota lipumu Fertility. betango bambata lipumu wana seeds, your betango stomach, ai simba mabele wana touch that land. lobela yango si Speak. rabashanda le travail qui complique ce qui The work complique that là is complicated. parle à cela Talk to parce it. que Dieu avait donné Joseph la royauté le pouvoir dans le For Égypte. God gave Joseph Jusqu'à sa royalty mort. in Egypt until his death. Tobondi là Let us pray. prie. Hey, Let us pray. hey. Kaka
toi, Maybe nous you sommes en and train de I, chercher Dieu, we are looking de for God, monter seeking for là. God, going Na up, bangomba ya bautivarogo, going to the na bangomba mountains, ya mangengenge, going up to the na mountains to bangomba pray, nyonso yebi ya to go Kilimanjaro to okende ya different koluka mountains nkolo. just to pray. Mais moi je te poserai une question. But I'll ask you a Quel genre de la question. montagne que je vais puis monter Which mountain did Joseph pour climb? avoir l'accomplissement de la promesse For de him sa to have vie? the accomplishment Non, of c'est of pas the seulement la promises. montagne. It's not Il only the avait gardé mountains. dans sa tête que He kept le in his Dieu qu'il in sert, his head le that Dieu the qui lui God parle, that serves, c'est un he Dieu qui ne serves, change the God pas. that talks to him Si is dans the ta God that does not tête, change. recommando If in your head, ce que vous pouvez épingler, if you pin épingler, if you pin épingler the way you pin things, dans ta tête que you pin in your tout ce head que tu vois, everything la that you're réalité, seeing, in des reality, circonstances, the ce que tu circumstance, vis là, what you're seeing, ça ne changera pas ce que Dieu a dit en toi. it will not change Ah what mon God frère, ma has spoken soeur, in your ta life. foi ne troublera pas. Your Tu ne faith will seras not pas be changed. dévasté. You Tu never- ne seras never be pas plié. devastated. Même You si never tu be n'as plus devastated. rien, Even toi if tu you n'auras have pas nothing, peur. you will Job not aussi fear. savait cela. God- Il Joseph dit qu'il also sait knew que it. son rédempteur se lèvera même le Job dernier là said sur la that terre. he knows Parce his qu'il Redeemer savait shall en lui, rise il the avait la last. promesse de He Dieu. knew in his life La he had the promesse promise de of God. Dieu, The promise c'est la of parole God d'honneur dans is ta the vie. C'est parole- sa is parole the word d'honneur of honor dans ta that in your vie. life. It's the word of honor in your life. Dieu t'a honoré. God will T'as honor appelé sur you. promesse. When he gives you a À promise, honorer yo. he will give Pour you, beaucoup honor faté. you. You will Je not n'ai jamais vu die. qu'un fils de promesse doit mourir sans avoir vu qu'est-ce que Dieu I avait have dit pour lui. never seen a promised child dying before their promises Jamais. is accomplished. Jamais. Never. Abondela. Pray. Bondela nalingi mtu abondela kwa I mtu want abondela you, ke I want somebody akati ya promesse to akati pray ya like you mean it. Ce jeune homme-là, That young il man, n'était pas stressé. he was not Quand on stressed. l'a mis dans les citernes, When they quand put on him lui in a the- vendu, quand il était when dans la they sold prison, him, when il he was n'était pas stressé. He was never stressed. Abanga quitté He did not parce qu'il y a fear. une amuna qui songe. He Alobela told nzambe. him, tell the God, tell God. Olukaki losando bondela. Et attends pas de merci aujourd'hui. Parle à Dieu. Hey. Aïe. Hey. Hey. Oh ya ya ya. Ya ya ya. Oh ya ya ya. Oh ya ya ya. Oh ya ya ya. Oh. Nazalaka leki na yo eh. Oh ya ya na ngai oh. Oh nzambe na ngai. Voilà ma fille Erfi bisika zwami. Oh papa na Kembo. Ne changez pas sur la vie de ma fille bien-aimée Erfi. Ne changez pas sur mon fils bien-aimé Obed. Ne changez pas sur la vie de cette maman Dada. Ne changez pas sur la vie de cette maman Déborah. Ne changez pas sur la vie de ce frère Daniel. Ne changez pas sur la vie de ce papa. Ne changez pas. Père de gloire. Ne changez pas. Si tu n'as jamais changé, et pas Abraham, et pas Isaac, et pas Israël, et pas Bakao changer. Le seul Dieu, fais-le papa. Aïe. ezalaki mpo na yo na baposa yenga te na babinaka pole ekanzela na youtube eyaki nde mpo na yo kaka mpo na yo wana oza wana eyaki mpo na yo pone kozela nde eyaki mpo na yo ake kabi ya umeli kabi ya umeli eyo moko monaki kaka eyaki te momonaki mosola posa kabi beyo moko monaki atelaka pele nzambe ayebanga te simango kaka ayi ema 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 ayi ema awa kaka likwai mosusu te o nzambe ya lola suka lelo baba suka lelo mpona ke eza suka lelo bamekasa bongo te suka lelo kitana pawe bondela il faut être fou de la présence de Dieu.
Shukaleo baba, ikaboneliye. Shukaleo baba, ikaboneliye. Shukaleo baba, Shukaleo baba. Mingi batika bilaka. Mingi babana promesse na bango. Parce qu'il y a moni circonstance bon. Parce qu'il y a moni makambo ya entouré. C'est donc kaka na kati ya même ba problème là. Just in the midst of those problems. Kaka na kati ya ba situation wana. C'est dans le problème que la solution arrive. In the problem, c'est dans la maladie que la guérison arrive. On ne peut jamais parler de la guérison sans avoir voir la maladie. We cannot talk of healing unless on you see peut the jamais sickness. parler d'élévation sans avoir vu la pauvreté. We cannot talk of elevation if you have not seen on or peut tasted jamais poverty. parler ya comment faut sans avoir vu le blocage. You cannot talk of opening if you have not bound or blocked. Il faut circonstances à la kaka. You need to have for circumstances for God's want to happen. God Dieu il solutionne des solutions seulement là dans tes problèmes. Il y a Jésus dedans. Il n'est pas loin, il est là. God is always there. God is the midst. Yo to quitter yo bon de la bien terre. Oto quitter. May you pray well. Yebi sko de la bon de la bien. Yebi sanzambi. Tell God. Yebi sanzambi. Abenga Yesu. Benga Yesu. Benga Yesu. Yebi sa papa benga ye. Benga ye. Benga ye. Yebi sanzambi. Prie. Tango bato bakolukaka solution de part et d'autre. Ata bango baluki banganga. So solution na biso ba marabu. Wana to luka Yesu Mesia. Parce qu'il est le même. Akufa fi ase quoi. Atikala ka moto na se moko. Ya ko kongo na tipo likambo na yo. Ya ko changer te. Ya ko sala. Et puis, il nous reste au moins. Il nous reste au moins. Il nous reste au moins 5 minutes. We are left with 5 minutes. May you pray. May you pray. On est là intercédé. Dis là où tu es. Mais là, Yesu Messia. May you pray. May you call out to Jesus. Bakonza bapambola yo. Mama nzambe bone bozobondela. Ateza bakosanga ezaki mpo na yo. Ozaka wana ezaki mpo na yo. Aza bakwekwatie yo. Ate. Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Bien-aimé, main rouge et bangisa ote. Beloved, the Red Que Sea, la may main you not rouge ne te fear the fasse Red pas Sea. peur. May you not Que fear la the Red main Sea. rouge ne t'effraie pas. May the Red Sea N'aie not pas fear peur you. parce que tu vois May you not fear the l'armée Red de Sea. Pharaon est derrière May you toi. not be N'aie afraid pas because you see peur. the Car les bossons army main of rouge, voilà, Pharaoh. devant ma Solantida. Just in the midst of Devant Pharaoh, ces hommes-là, the Red Sea, God will devant make a ces way. fétiches-là, In devant front ces of those sorciers-là, witchcraft, devant tes ennemis, in front of devant your ceux-là qui enemies, ne veulent pas que toi tu avances, in front of que those Dieu one va that faire want quelque you chose to là. go in front, God will do. Call unto Him. This is the mountain of Sinai. May God bless you. You just need Sois to béni. hear. May Je you vais be te blessed. pâter. God will surprise you. nakati ya losambo atala zelo kumakala ye akosepa alebema yese
Eza jour à miracle, soirée à miracle. Yes. Chokedi na butu sala apele Losango ya butu na tongo réponse Farao atelemi benga Yesu Awa kaka nde bakomona. Notre vie c'est la parole. C'est la parole. Et la parole en Jésus. On a sa parole, on a sa promesse. Nous ne finirons pas comme ça. Humiliation et sérieuxité. Aussi dans votre caractère. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez l'étendue qu'il est prêt. Il faut que ceux qui s'approchent de l'Éternel, dans les noms puissants In the name of de notre Jesus, Seigneur Jésus-Christ de for our Lord Nazareth, Jesus, la même manière, in the same de cette attitude, façon, in the same way, you was prayer, ubane ubondela I believe naza my undimake Lord is do something for you. kenzambe na biso asali eloko na vina yo. Eloko moko mpona yo. Je le crois. I believe naza now undimake na for momo oyo tomorrow, for lobi every day. mpona mikolo nyonso. Nayebi ke Nzambe akoproteja kobomba kosalelo ya mingi. God will protect you in Et là maintenant, Then que now, tout ce que Dieu avait dit pour toi s'accomplisse. everything that God Dieu has ne spoken changera unto you pas, will sa be parole ne changera accomplished. pas. God has C'est not ainsi changed His que word, will sois not change. béni. May you be Que blessed. message à pourquoi allélo. May the message of Message à today, pourquoi allélo. may the message of Et comme today, témoignage pour yo. may it be your testimony. Et comme témoignage pour yo. May it be your Et testimony. ça témoignage pour May yo. it be your testimony. Parce que oh yo karawana. What you Ndi yango siko ngela tanzoto. is what will Que now Dieu be soit accomplished. glorifié. May God be Nabuto allélo. accomplished in the Que night Dieu of te today. visite. May God Il visit protège you. ta famille. May protect Que le your bonheur family. et la grâce May et goodness accompagner yo. and mercy Que Dieu follow bénisse you. tout le monde May God qui nous bless ont everyone suivis that en has direct followed à Kata us YouTube. directly in YouTube. N'a partout où suivre vidéo. Oyo. Wherever you've Que gotten this Dieu video, vous bénisse may abondamment. God bless you Soyez abundantly. remplis, May soyez you be couronnés de filled, joie, may you soyez be richement crowned of bénis glory, et demeurez may richement you be bénis. abundantly Que la joie, blessed que Dieu abundantly. vous impacte. May Il God ouvre toutes impact les portes you. qui étaient May fermées dans votre open vie. Soyez bénis, every bénis, door bénis, that bénis, was bénis, bénis closed in the name abondamment. of Jesus. May you Qu'il be soit blessed ainsi, abundantly. in the name of May Jesus. it be this in the name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Soyez bénis. May you be C'était blessed. votre humble serviteur, le frère Paul Bokassa. Because your humble servant On Paul vous l'a dit Bokassa, that you have followed this accompagné moment, avec sa sœur bien-aimée en Jésus-Christ, la sœur Françoise. followed by his sister Kachembele. Francis Kasembele. Kachembele. Que Dieu nous bénisse. Avec Que aussi God la maman bless you. Déborah qui est avec nous dans le plateau. With Malgré together elle vient with d'arriver. Mama Que Deborah Dieu nous that bénisse followed aussi. us, the platform. À tous qui nous ont suivis. May God Soyez bless bénis. everyone that has followed N'oubliez us. pas de, May God bless you. de participer encore le May dimanche. you not forget Nous to allons à partir du participate service de l'Issoussou. in the Sunday Par la grâce de Dieu. service. Soyez bénis, bye bye. Be Pour blessed votre by- patience, Thank pour you for votre your persévérance. your Que patience Dieu and vous your bénisse. perseverance. Bye bye. May God bless Bonne you. Bye soirée, bonne nuit à tous. Et bye 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 Good bye 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 evening, bye good bye. night, and good day to everyone. He has destroyed the works of Satan. He has given us the victory. That's why we say, oh say yeah. The works of Satan. He has given us the victory. That's why we say, oh say have you heard what the Lord has done? He has destroyed the works of Satan. He has given us the victory. That's why we sing, oh say yeah. Yeah. Are you dancing? Come on, let's do this together. Oh say yeah. We know. Oh say yeah. Oh say yeah.
Amen.